नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मुझे दासरथी बर्तमान आम आज एक बहुत सुंदर मंदिर को आसी पहुंची जाइए जहाँकि आम डह डैम जो अच्छी डह डैम साइड्रे जलेश्वर बाबा एक नूतन मंदिर निर्मित होती भिडियोटी संपूर्ण देखो मजा नियंतु जदि आम भिडियोटी आपको भल लगे भिडियोटी लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करेंगे और एमती नुआ नुआ दर्शनीय स्थान भिडियो देखिए आम यूट्यूब चैनल दासरथी क्रिएशन को सब्सक्राइब करूँ। दर्शक बंधु आपने आम भिडियो फेसबुक देखा चाहते दयाकोरी आम फेसबुक पेज दासरथी क्रिएशन को फॉलो करूँ। आसतु दर्शक बंधु आज आम देखा आमर जो डह डैम अच्छी डह डैम पूर्वर बाबा जलेश्वर एक नूतन मंदिर निर्मित होती मंदिरटा केमती कौन अच्छी वीडियो मध्यम देखिए। दर्शक बंधु बर्तमान आम बाबा जलेश्वर महादेव मंदिर निकट को आसी पहुँची जाइए। तो मंदिर टी किछि दिन है निर्मित होती शायद कौन सी मीडिया माध्यम ना जहाँ मत आशा तो संपूर्ण भिडियोटी देखु ये जगह को आपण मैंने जब भी डह को आसिले डह डैम बुलाइए आसवे तो ये मंदिरटी आपण मैंने देखिपारे। तो मत ये रास्ता दे गला देखिली मंदिरटार कारुकार्य बहुत बढ़िया है तेणुक मो मन गोटे भावना आसला भिडियोटी बनाऊँगी भिडियोटी संपूर्ण देखा अनुरोध। देखो पूरा प्राकृतिक सौंदर्य बाबांकर देवस्थल अवस्थित पहाड़ साइड रे एक विशेष सूचना खट पेढ़ी आलमारा डाइनिंग टेबुल ड्रेसिंग टेबुल द्वार बंध कबाट काठर प्रत्येक सामग्री भंजनगर बड़गोदांडा पाख पथरा पता विषयों सह जोगाजोग करंतु तले दि जाइथिबा नंबर रे ऑर्डर कले घरे भी पहुंचे पारिबे। एक विशेष सूचना खट पेढ़ी आलमारा डाइनिंग टेबुल ड्रेसिंग टेबुल द्वार बंध कबाट काठर प्रत्येक सामग्री भंजनगर बड़गोदांडा पाख पथरा पता विषयों सह जोगाजोग करंतु तले दि जाइथिबा नंबर रे ऑर्डर कले घरे भी पहुंचे पारिबे। मंदिर कारुकार्य बहुत बढ़िया कर मंदिर कमिटी जो आज्ञा मान अच्छा समस्त हृदय अशेष अशेष धन्यवाद मो तरफ आम टीम तरफ जहा एत बढ़िया जगार गोटे एत भल देवस्थल गोटे निर्मित कर तो फास्ट मंदिर साइड रे कौन कौन अच्छी देखा पर बाबा को दर्शन करवा। छोट पिला विभिन्न प्रकार खेलनार दोलीर बंदोबस्त मंदिर कमिटी तरफ सेपट अच्छी तो बहुत भल लगिला खुशी लगिला देखु केते बढ़िया जगह विभिन्न प्रकार डिजाइन गछ रोपण करा एटा शायद चालू अच्छी कि ना मुझे जानी तो शायद नेक्स्ट टाइम के आसले संध्या टाइम रे देखा। तो बर्तमान तक जहाँ जहाँ अच्छी मुझे आपण मानक देखे रखुची। मंदिर कमिटी थी समस्त आज्ञा मान हृदय नमस्कार और धन्यवाद एत बढ़िया गोटे कर मंदिर टी को ये देखो छोट छुआ मान बसवाई सुविधा अच्छी मुझे बुले देखे दूसरी देखते ये डह डैम
କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଅଛି ଓ ସେଠି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସେପଟ ସାଇଡ୍ ପାର୍କ ଅଛି ତ ସେପଟେ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପାର୍କଟିକୁ ଯିବା। ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଟିକେ ବୋଲାବୋଲି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା କରୁ ମତେ କହିକି କାମ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବା ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମତେ କହିଦେଲୁ କଥା ଦେଖେଇଦେଲୁ ଧୀର ହେଇଗଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ପୂଜାଳି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନା ହେଲା? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ନା ବସା ହେଇଛି? ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ନା ବସା ହେଇଛି? ବସା ହେଇଛି ତ? ଏଇଟା ସରକାର ତରଫରୁ ହେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଗାଁ ବାଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ PWD କରି ଆଙ୍କେ କରିଛି। ମତେ ଆଙ୍କେ ବେତନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସରକାର ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଆଖୁବଦର। ଆଖୁବଦର। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କହିଲେନି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରଣା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରଣା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଖୁବଦର। ତ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ବାବା ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦାଶରଥୀ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦାଶରଥୀ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।